Na hi. Hi, say hi. She's fresh, dog. She's na hi. Yeah. Okay. Hi, guys. Naanagin ko sa balay. Akong anak. You know na what I mean. Ako lang diyang naong ako ipakita kay akong anak gadidi. Bitaw eh. Na-drain bitaw ko ganina sa school, guys. Basta Norwegian gani, as in super. Manghina akong tibuok lawas. Siguro tungod kay dili ba na nato lingwahe, no? And then, as a Filipino, we are multilingual. Bisaya, Tagalog, English. Tas daghan ba kayo mga languages sa to mga dialect like that. And then inigabot mo sa other country. Of course, we have to adjust. Especially when in terms of language. Like for example, when we relocated her in Norway, they love their language very much, so they don't want to adjust our culture. But of course, we are the one who relocated, so we are the one who will adjust. So it's not that easy to cope actually, but then in a long run, we will learn. We are multi-languages, Filipino. So yeah, from the very start, it's syempre lisod kaayo kay that's not our kuan ba ya ginatawag nila og murshmol. So in terms of intonation, pronunciation, so we have something. Struggle is real. Ana gina siya, guys. Nikita lagi mangarap ta ginagmay maski lisod himuon na tog imposible, diba? So no choice. Manang kada uli na ko after sa kong klase sa Norwegian, gutom, duka. Yeah, guys, mga mommy out there, marka-relate gid mo sa akong situation. I have a baby. Dili na ko pwedeng ipakita ninyo kay nagtangag. You know na kung unsay gitangag. Nag-breastfeeding pa manggod ko sa akong anak, guys. I plan to stop after siguro mag-exact 2 years old siya. Or else, ako na lang siyang pasagdaan kung kano sa siyang stop. Pero gina-advise mo sa akong bana nga, i-stop na doon ako after 2 years old para mukaon na gani siya iyaha. Mag-self-steady na siya. Kasi tawag na siya self-steady sa iyang self ba. Dili lang ingon nga muka magsalig sa tutoy. Sige guys, dini lang sa takutog kay medyo taas na siya ba. Okay, bye.